Uhayon na Judy ay. Si Auntie! Yala na may mas pala si Auntie. Ayun na guys, sunduin na namin ang aming papuntang Japan corner, Japan street corner, Korea. Hala Auntie! Oh, hi! Kumbama! Ay, oo nga. Uhayon na Judy ay. Wala, para sa makatas ni Auntie. Sige na, naktupang daw ni Auntie. Ala ka, Auntie, naabtan na ka. Akala ko lang kang mas, di na lang kita mas. Oh, di man ka kaginhawan. Auntie. Hi! Sabi siya tingnan. Ano nagmas man? Hindi, di ba may daw, parang sa Japan passenger, something virus na naman. Ewan ko. Japan. Buwa. Meron din, pero hindi ko alam kung matagal na. Hi! Nag-vlog kami. Sinakan. O, tara na! Go, go, go! Ay, so ayun lang. Nagpakyut lang kami, guys. Nagpakyut lang kami, guys. Talaga, nagpakyut lang. Ako kay Chinelas si Charmen. Kay ate man na. Ayan guys, abangan nyo ang pagpunta namin sa Mother's Way Agency ha. So ayun lang guys, thank you for watching. Bye!